नमस्कार जय जगन्नाथ यात्रा दरबार चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आज आपण मानक पई नै आसीछु यात्रा कमिटी महासंघ ओडिसा रो अपडेट 15/12/2024 रविवार दिन जगतसिंहपुर जिले में गठन है आवाहक कमिटी एरसमा निकट में। यही कार्यक्रम गठन होता सभा को सभापतित्व करते महासंघर राज्य संयोजक श्रीजुक्त मानस राय सामंत, सेक्रेटरी उमाकांत मिश्र। जगतसिंहपुर अनेक कमिटी जोग देते। तेबे आसंतु देखिबा कौन कहउछंती सभ्य माने। यात्रार टिकिनिकी खबर जानिबा पई आम यात्रा दरबार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करंतु। वीडियोटी केमि लागुची मतामत दियंतु। रहउची धन्यवाद। फोटोटा उठेला इथे फुल আছে एकादर फुल আছে जूम আছে मजे की जाई उठाऊ फुल আছে हां ठीक है अंदर टेनिया अभी इसमें कैमरा है यात्रा कमिटी महासंघ तेरे जगतसिंहपुर जिले में कार्यकारिणी बैठक है मुख्य उद्देश्य कौन संगठित देखु मो ना कृष्णचंद्र स्वाई मु आमर गादीब्रह्म यात्रा कमिटी बोलर तुलंगर आसी मु संपादक अच्छा आज जो आमर जिला स्तरीय यात्रा संघ गठन पाई एवं आमर एकत्रित होगापी जो समावेश होता आमर जो सभा करा जाइथिला तार आभिमुख्य क्या विरुद्ध आज्ञा नुह आमको एक होगापी आम एकाठी होगापी एवं ओडिशा माटी रे कला संस्कृति को बंचई रखापी ये गोटे मध्यम आम क्या विरुद्ध जाऊनु केवल आम संस्कृति की आम कला को आम केमिति बंचई पारिबु निर्विघ्न श्रृंखलित भाव में यहाँ हूँ तार पदक्षेप। किसी अनुष्ठान प्रयोजक माने कमिटी मान को दायी कर जो अश्लील नृत्य हो कि जदि माने जो माने करूँ विराट इश्यू होता जानते विगत दिन सब चैनल मान नहीं कौन कह देखो जो प्रयोजक मैंने जो एक तरफा भाव में कमिटी दोष दौरान से ठीक नुहे या केतक अंश प्रयोजक एवं खुद पार्टी दायी से आडभाटाइज से कमिटी की बाध्य कारण सी जी अर्थ राशि दाबी करुँच से दाबी की पूरण करने आम कमिटी माने बाध्य होती यही सबूर मध्यम नापी आप प्रयोजक मैंने बहुत अंश दायी किए अंश नुह बहुत अंश दायी तेणु यहाँ संपूर्ण भाव में बंद हवा उचित कमिटी चाहूँगी नग्नता अश्लीलता संपूर्ण भाव में बंद हो
କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମିଟି ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବେପାର କରିବା ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ବସେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଯୋଜକ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗାଉଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ମିଥ୍ୟା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କରାଯାଉ କରାଗଲେ ତାଙ୍କ ପକେଟ ପୂରଣ ହେବ କମିଟିର ଲସ୍ ପଛଉ ତାଙ୍କର ପକେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଧରିଛନ୍ତି 2025-26 ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୁଲାଇ ଜୁନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୁଲାଇରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲାଣି କଳାକାର ମିଳିଲେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ 25-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନେକ କମିଟି ବି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୁକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ କମିଟି ଆବାହକ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଇକରି ଆମେ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କର ପକେଟ ଭରିବା এইটা আমাকে শোভা পাওনি তেণু আমি আরি মাধ্যমে গোটে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যা মাধ্যমে আম কলা বঞ্চব এবং আমি কমিটি মানে উপকৃত হবে যেতবে যাত্রা কমিটি মহাসংঘ হয়েছিল কিছু আপনার পাখে খবর লা হ্যাঁ আমি প্রায় জাঁথিলু এমনি যদিও আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে ন জাঁচু আমার 2022 মସିହାରୁ আমি সেটা জাঁথিলু আমি চাহুলু গোটে কি স্রোতরে আমি চাইতে সামিল হব বলে তেণু যা আজ সুযোগ আসিছি আমার রাজ্য সংযোজক সম্পাদক অনেক তাঁর মাধ্যমে এইটা গোটে খুব সুন্দর পদক্ষেপ আমি তা মাধ্যমে সামিল হয়ে পারু বলে আমার আশা 2016 মସିହାରେ গোটে সুরক্ষা মঞ্চ হয়েছিল আজ্ঞা কিছু প্রযোজকর ইয়ে তাকে লাভস করে দিয়াগলা ক্ষেত্রে যাত্রা কমিটি মহাসংঘ ক্ষেত্রে সেমতি হবনি তো না আমি আশা করুছু এটা শুণতু সি গোটে কমর্সিয়াল পর্পসরে করে সেমানে তাঙ্ক ভিতরে প্রতিযোগিতা করি কেমিতি সেমানে বেপার হব সেটা চিন্তা করতেলে আমার এটা লাভ আশা নাই আমি কেবল শৃঙ্খলার সহিত আম ন্যায্য দাবি উপস্থাপন করা এবং কলা সংস্কৃতি বঞ্চাই রাখা আমার ইয়ে অভিযান তেণু ইয়ে ডুবিবার নাই এ বরং আগুক আগুক বড় এটা নিশ্চিত ভাবে ধন্যবাদ যাত্রা কমিটি মহাসংঘ जो जिला स्तरीय गठन है जिला स्तरीय नहीं आप परिचय दिखाँ तापर आगे बढ़ा मो ना हूँ श्री परशुराम बारिक मु बोलर यात्रा कमिटीर सभापति अच्छी যাত্রা কমিটি মহাসংঘ তবে গোটে এত বড় পদক্ষেপ নেଉଛି তাকে नहीं कौन आशा नहीं कि आप संगठित होइछि निश्चित रूपे ये जो महासंघर जी समय आम बसिलु जो आलोचना कलु आम कमिटी यात्रा कमिटी जो यात्रा कमिटी आम सब अच्छी आम आंचलिक अंचल ये तो रूराल एरिया आम मैंने बहुत सफल रोचु प्राय कमिटी आम लस रोचु महासंघ मध्यम आम हूँ तो से जो लसटा को आम परवर्ती समय पाइबु ना बा क्षति हम ना बोली आमर आत्मविश्वास बढ़ी जाए। धन्यवाद।